रब कहता है मैंने एहसान किया तुम पे, मैंने एहसान किया। क्या? मैंने तुम्हें अपना रसूल दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें रसूल दिया। उस रसूल ने ना तुम्हें करके दिखाया कि बेटी के साथ क्या करना है। जब भी सैयदा फातिमा आई, हुजूर उठ के खड़े हो गए, बेटी का माथा चूमा, अपनी जगह पे बिठाया, एजाज दिया, करम किया। किसी काफर की बेटी भी आ गई तो रसूल करीम ने चादर उतार के बेटी के सर को ढांप दिया। रसूल पाक के घर में बहन आ गई, रजाई बहन, तो महबूब ने सारी अज़वाज से कहा जो जो तुम्हारे घरों में इकट्ठा करके ले आओ, जो जो है लाओ सारा इकट्ठा करके, इसलिए कि मेरी बहन आई है। फिर मेरे करीम ने फरमाया अगर तू कहे तो तेरे लिए मदीने में घर न बना दूं, तो यहीं रह जाना, यहीं रह जा। तो हज़रत शीमा अर्ज़ करने लगी नहीं हुजूर मैंने वापस जाना है। फरमाया जाओ। अर्ज़ करने लगी बड़ी सख्त जंग करके मेरे कबीले को गिरफ्तार किया गया है, सख्त जंगजू हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाई की है, बड़ी मुखालफत की है दीन की, लेकिन हुजूर अगर मैं कहूँगी मैं आपकी रज़ाई बहन हूँ, मैं अगर कहूँगी तो मेरा सारा कबीला छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया तू कह मैं अभी छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया तेरा सारा। ये कहाँ से आई लताफतें, ये हुस्न, ये तवानाई, ये शौक। मालिक कहता है तुम नहीं बदल सकते थे, ये मैंने एहसान किया। मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया, तुम्हें मैंने अपना नबी दिया, उसने तुम्हारा तज़किया कर दिया, तुम्हारा बातन धो डाला, मैल कुचैल उतर गए। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, उन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारा तज़किया कर दिया, बातन धो डाले। ये मोहब्बतें सीना बसीना आ रही हैं। हुजूर ने ऐसा तज़किया किया है कि अब दिलों में शौक और तरह के हैं, दर्द और तरह के हैं, बातें और तरह की। गुलाम बड़ा मुश्किल काम है, गुलाम बनना। यहाँ तो मुलाजमत मुश्किल है, जिसके साथ आपने बाकायदा कमिटमेंट की होती है ना, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की, और आपकी चीज़ें तय होती हैं, वहाँ भी ड्यूटी करना बड़ा लोग मुश्किल कर देते हैं। बाज़ अफसरान की अखलाकी पोजीशन इल्ला माशाल्लाह इस तरह के बड़े बड़े अच्छे भी होते हैं, लेकिन बाज़ की इस तरह की होती है कि बंदा घुटन का शिकार हो जाता है कि जाऊं कहाँ। ये तो है सिर्फ आप, और आप उसमें बिल्कुल आज़ाद होते हैं, सवेरे फारिग हो जाए, नहीं आता मैं ये मेरा रिज़ाइन रखो, आप फारिग हैं। लेकिन जब लोग गुलाम बनते थे, गुलाम उन्हें खरीद लिया जाता था, और गुलामों को मारा जाता था तो कोई उनका दर्द महसूस नहीं करता था, वो काट डाला जाता था तो कोई दर्द महसूस नहीं करता था। दुर्रे लेकर जितने दिल करता आका मारता, को पूछने वाला नहीं था। ये देखो ना हालात बदल गए। सैलाब तो आया यहाँ से 5 घंटे के फासले पर, लेकिन यहाँ मैंने लोगों को रोते देखा, आंखों में आंसू देखे। बेटियों को कहा, बेटियां कहने लगी हमारे जहेज का सामान ले जाओ, दे दो सैलाब वालों। माएँ कहने लगी कि ये बालियां किस काम की हैं अगर हुजूर की उम्मत के काम ना आई, ले लो, मैंने खैरात की। तड़प गए लोग, वो परदेश काटने वाले, ओवरसीज पाकिस्तान, वहां बैठकर उन्होंने कहा हमारी रकूम लो, तकसीम करो इन लोगों के बीच। ये दर्द कहाँ से आया? रब कहता है मैंने एहसान किया है, तुम्हें रसूल अता फरमाया, ये मैंने एहसान किया है, तुम्हारे बातन फेर दिए। कितनी को नेकियां कर सकते हैं हम? हमें तो सोना भी, हमें तो खाना भी, हमें तो सफर भी करना, हमें तो गपशप भी लगानी। और पिछली उम्मतों की उम्रें कितनी हुई? 300 साल, 400 साल, 500 साल, 900 साल, कैसे करते नेकियां, किस तरह पहुंचते। और फिर कमाल देखो, उम्रें थोड़ी, और कुन तुम खैरा उम्मतिन, मिल गई उन सब की इमामत इस उम्मत को। मसलन ये थोड़ी देर देखो ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे जरा 1 मिनट के लिए अपने आप को अकेले करके भी देखना चाहिए। अपने, वो किसी ने कहा था बना है शाह का मसाहिब तो फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालब की आबरू क्या है, इसके पल्ले क्या है, इसे पता तो है। जो तो बना है शाह का गालिब तो फिरे है इतराता। और दरवेश ने तर्जमा ये किया है कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा होए होए। रूड़ा कूड़ा देखा है कभी किसी ने पलट के? ये रूड़ा कूड़ा उन्होंने कह दिया, कभी इस पर गौर करो, बदबू आती है। लोग की
नया जूता पहन के भी उस पर चलना पसंद नहीं करते। रूड़ा कूड़ा जो हुआ, रूड़ा कूड़ा जो हुआ, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को तशबीह किससे दी, कहने लगे वो मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ये ते मैनू महल चढ़ाया साइयां। तो नजरे करम हो गई, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। ये तो करम है हुजूर का। हम कितनी को नेकियां कर सकते थे भला, कितनी को मुशक्कत, और वैसे भी जिस तरह की हमारी तबीयतें, यानी सारा साल जो लोग आराम सुकून से नादरा के दफ्तर भी 2 घंटे खड़े रहते हैं, पासपोर्ट के दफ्तर में भी 2 घंटे खड़े रह सकते हैं, जो इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्टों पे भी 1.5 घंटा इंतजार कर लेते हैं, वो 1 घंटा तरावियों में खड़े नहीं होते। वो कहते हैं ये मुश्किल काम है। सारे काम करा लें आप, सारे करा लें, लेकिन अगर आप किसी से कहें ना यार आज मेहरबानी करा मेरे साथ एक पारा पढ़, ये मुश्किल होता है। इल्ला माशा, हमने कितने को नेकियां कर दी। रब कहता है मैंने एहसान कर दिया, तुम्हें रसूल दिए, मैंने तुम्हें रसूल दिए। तुम नेकी का सोच लेना मुखलिस होके, हम सोच भी लें तो हमें सवाब मिल जाता है, और अगर कर लें तो फिर 1 करते हैं तो 10 का अजर मिलता है। यानी कुछ नेकियां ऐसी हैं जो की नहीं, सिर्फ सोची थी, इरादा किया था, मौका नहीं मिला, सिर्फ इरादा किया था, क़यामत के दिन उनका अजर मिलेगा, ढेरों सवाब मिलेगा, नामा या माल में दर्ज होंगी। किसकी वजह से? रब कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, मैंने तुम्हें रसूल अता फरमाया। मैंने कुछ हदीसें ऐसी हैं जो अगर कभी हमें समझ में आ जाए ना, तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि ज़मीन के ऊपर ऊपर कदम रखने शुरू कर दें हम लोग कि यार ये एजाज़ हमारा ही है, ये शान हमारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें एजाज़ का मिला। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी सोचता है ना इंसान तो बड़ा ऊपर चला जाता है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन ना कुछ लोग होंगे मेरी उम्मत के, जिन्हें देख के नबी और रसूल रश्क करेंगे, उनके चेहरे नूर से रोशन होंगे, वो नूर के मिंबरों पे बिठाए जाएंगे। लोग पूछेंगे ये कौन है, तो उन्हें कहा जाएगा ये रसूल करीम की उम्मत के लोग हैं। और फिर हुजूर ने साथ आयत पढ़ी, आयत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। भाई से फख्र लोग हैं ये, भाई से फख्र। तो इबादतें तो पहले ये उम्मतों के वलियों की ज्यादा हैं, रश्क इन पर क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि रब कहता है मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल अता फरमाया, मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल। अब मुझे बताएं, हर नेमत का शुक्र अदा करना है, और ये जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, नबी पाक का गुलाम बनाया। अच्छा मैं आपसे ना किसी की बात नहीं करता, एक मिसाल मैं आपको जाती देता हूँ। मैं आज ही सोच रहा था, मुझे ना बहुत सारे लोगों ने देखा होता है कैमरे की आंख से, किसी ने यूट्यूब पे देख लिया, टीवी पे देख लिया, किसी और जगह देख लिया। तो इंसान का ना एक मिजाज होता है कि जिस चीज़ को वो कभी किसी दीवार के पर्दे के पीछे देखता रहा है, वो अचानक सामने आ जाए तो कई दफ़ा बंदा परेशान भी हो जाता है, कभी कभी बंदा परेशान भी हो जाता है। मैं ना इत्तेफाक की बात है, मेरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा मसरूफ़ है। एक दोस्त ऐसे थे जो मुझे ना कुछ 3-4 साल से कह रहे थे टाइम दे दें, टाइम दे दें, और वो टाइम लेना चाह रहे थे अपने। उनके वालिद जो थे वो थोड़े से माजूर थे, तो कह रहे अब्बा जी की बड़ी ख्वाहिश है, किसी वजह से टाइम बनता नहीं था। साल 2-3 गुजर गए, बिलाखिर वक्त बन गया। मैं उनके घर गया महफिल पे। अब वो मुझे अचानक देख के ना, तो हालत उनकी इस तरह की हो गई कि वो जो कुछ भी घर में मौजूद था ना, जो भी, यानी जो सालन कल का पका था वो भी ले आए, वो उठा, अचार भी ले आए। अब मैं उनकी कैफियत देख रहा हूँ। कुछ अमीर लोग भी बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात गरीबों में जज्बात ज़रा ज़्यादा होते हैं। कुछ गरीबी थी, कुछ वो जज्बात थे, कुछ वो शौक़ था, कुछ वो दर्द था, कुछ वो समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा बुजुर्गों आप बिला वजह परेशान हो गए, मैं तो देहाती सा छोटा सा किसान का बेटा हूँ, सादा सा बंदा हूँ। मेरे लिए तो आपने वैसे आपने टीवी पे देखा है तो आपको वो थोड़ा अजीब लग रहा है, वैसे आप मुतमिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन बुजुर्गों ने मुझे कहा कि मौलाना मैं आपको 3-4-5 सालों से सुन रहा हूँ, आपको मेरी कैफियत का नहीं पता।
میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو آج بیچ دیتا، اور جتنی بھی اچھی آپ کی دعوت ہو سکتی تھی وہ میں کرتا۔ میں بزرگوں کی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ رہے تھے، میں ان کی بات پر غور کرنے لگ گیا، اور میں نے دیر تک ان کی بات پر غور کیا۔ میں نے کہا میں بالکل کسی کام کا آدمی نہیں، بیکار آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے اپنے آپ کا، من آنم کے من دانم۔ تو میرے لیے اگر کسی بندے کے یہ جذبات ایک بیکار آدمی کے لیے، تو پھر مدینے والے محبوب کے میلاد کے لیے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے۔ وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے ایک کافی لکھی ہے، مجھے ساری تو یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک باری لانگا تو میری جات، پھر وہ اس میں بڑی باتیں گنواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت زلیخا تو 2 جوڑے دیتی تھی نا سیدنا یوسف علیہ السلام کو دن میں، ایک وہ پہن لیتے تھے، اترتا تھا تو وہ خیرات کر دیتی تھی، پھر دوسرا پیش کرتی تھی، وہ اترتا تھا خیرات کر دیتی۔ کہتے حضور اگر آپ آئیں تو میں ایک دن میں 100 پیش کروں گا، اور ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں غریب ہاں دل تے امیر ہے، حضور میں مزاج کے لحاظ سے غریب ہوں۔ پھر وہ بڑی باتیں گنواتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں نا آپ کے لیے جو ہے پھول رکھوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مصری لاؤں گا، حضور میں آپ کو سونف پیش کروں گا، حضور میں مل مل کے کرتے دوں گا، یہاں پگڑیاں بڑی پیاری بنتی ہیں، میں وہ پگڑیاں پیش کروں گا۔ پھر کہتے ہیں آخر میں حضور اگر آپ آ جائیں نا تو پھر میں اپنے گلے میں پلڑا ڈال کے منت بھی کروں گا کہ مہربانی فرما ایک رات ہی میرے گھر میں ٹھہر جا، ہاڑا وے جانی رات رہ پاؤ، زندگی پرائی ہے، محبوب چل ایک دن ٹھہر جا۔ میں اب یہ شوق کی کیفیت دیکھیں، یہ درد ہے، یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک حسن ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ رسول پاک کی ذات کے لیے امت کے دلوں میں جو کیا کہا تھا درویش نے، مینوں لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، کدی کدی ٹوٹیاں دلاں وال پھیرا پا، آس بھی تو تے امید بھی تو۔ اور ایک صاحب کہنے لگے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ میرے عزیز حضور کے لیے شوق، محبت، غلامی کے جذبات، وہ کیفیات کہ رسول کریم اللہ نے ہمیں دے دیے، نبی پاک ہمیں دے دیے۔ میں اور آپ کبھی غور کریں کہ اگر ہمارا حضور سے رشتہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر حضور سے تعلق نہ ہوتا۔ میرے کئی کلاس فیلو ہیں، کوئی بیچارہ بیکری کرتا ہے، کوئی کام، سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ، رزق حلال کماتے ہیں، لیکن میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ میرے کریم رسول نے آ کے کہا تھا سیدنا بلال سے کہ بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں بھی سنی ہے، میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں بھی۔ حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر وہی بات ہے، یہ تو اللہ نے احسان کیا نا، ہمیں آپ عطا فرمائے ہیں، سے ثبوت نہ منگو میں تھو، اے نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا میرا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی، سے ثبوت نہ منگو میں تھو، نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، میں تے مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی پھر واصف ہی ہوئی۔ حضور اللہ کا احسان بن کر ہم پر تشریف لائے، احسان بن کر۔ ہمارے چمن میں جتنی بہاریں ہیں یہ سب حضور کی ہیں، ہمارے گھروں میں جتنی روشنی ہے یہ سب حضور کی ہے، ہمارے دلوں میں جتنی ایک دوسرے کے لیے محبت ہے یہ سب حضور کا صدقہ ہے، ہم جتنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سب کریم کا صدقہ ہے، ہماری دنیا میں جتنی سعادتیں ہیں، جتنی برکتیں ہیں، جتنی عزتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب حضور کا صدقہ ہے، یہ سب رسول پاک کا کرم ہے۔ پھر ہمیں بھی صبح سے شام تک مدینے والے کا ذکر کرنا چاہیے، حضور پہ درود پڑھنا چاہیے، نبی پاک کی نعت سے جڑ جانا چاہیے،
اپنے دلوں کو کشکول بنا کر رب سے حضور کے نام کی خیرات مانگنی چاہیے. ہمیں بھی گدھا بن جانا چاہیے رسول پاک کے دروازے کا. ہمیں بھی ہر وقت اپنی قلبی کیفیات حضور سے لگا دینی چاہیے. ہمیں بھی روز کیا کہتے ہیں میرے امام؟ کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہتے ہیں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. اپنا تعلق حضور سے جوڑے. اللہ کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اب یہاں مفسرین کرام نے ایک باریک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اضافہ ہوگا نا تو اضافہ اس چیز میں ہوتا ہے جو پہلے موجود رہے. تو شکر کرنے کے دو فائدے ہوئے کہ پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی اور مزید رب کریم اس میں اضافہ فرما دے گا. شکر کا مزاج کرنے سے، پیدا کرنے سے انسان، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب سے جڑتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. نعمتیں چونکہ رب کریم دیتا ہے، اور جب بندے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مالک تو نے بڑی کرم نوازیاں فرما دی ہیں. تو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ شکر بھی ہے. تیسری بات، نعمتوں کا ذکر انسان کو سکون دیتا ہے. نعمتوں پر شکر کرنے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. جب ہم شکریہ ادا نہیں نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے ہم خواہشات کرتے ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے فلاں چیز مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، دیکھو فلاں کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس نہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ بے چینی پیدا کرتی ہیں. ان باتوں سے انسان کی طبیعت میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ چیزیں اس کے لیے ہمیشہ تکلیف کا سامان ہوتی ہیں، چونکہ وہ بار بار جب یہ کہتا جاتا ہے تو مزاج شکوے والا بن جاتا ہے. شکوہ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے اور شکر ہمیشہ سکون دیتا ہے. کوئی جتنے زیادہ شکوے کرے گا اتنا زیادہ الجھ جائے گا، اور جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا اتنا زیادہ مطمئن ہوتا جائے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں خیر میں ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا مصیبت آئے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے، اور نعمت ملے تو شکر کر کے اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے. نعمتوں کا شکر بڑا ضروری کام ہے. اچھا، ہم نعمتوں کا شکر چونکہ ادا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، تو پھر معاشرے میں ماحول اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہم ہوتے ہیں وہ جگہ ہمیں سکون والی نہیں لگتی، اور جہاں کوئی اور ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کہ مزاج شکر والا نہیں، طبیعت شکوے والی ہے. او بھائی، جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھے، یہ تو اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے. تو جو جگہ اللہ رسول نے میرے لیے پسند کیا ہے مجھے بھی تو پسند ہونی چاہیے نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو خاندان رب نے چاہا اس میں مجھے پیدا کیا نا. بندے کی چوائس تو نہیں نہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے فلانے قبیلے میں پیدا کر دے. خالص عطیہ الہی ہے نا. تو جو دادا جی اللہ نے میرے لیے پسند کیے ہیں مجھے خود بھی تو ان کو پسند کرنا چاہیے نا. جو چاچا جان، جو ماموں جان، جو ننیال ددیال والے اللہ نے میرے لیے پسند کیا. کس بات کا شکوہ کہ میرے فلانے رشتہ دار ٹھیک نہیں تو فلانے ٹھیک نہیں تو فلانا غلط ہے؟ یہ تو طبیعت کو بے چین کرنے والی بات. او بھائی، رب کریم نے جو میرے لیے چاہا. میں اپنے دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ زندگی میں سکون لینا ہے تو اپنی سوچ اس طرح کی بناؤ. میری سوچ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ اللہ نے مجھے دیے ہیں شاید کسی کو نہیں ملے. جس طرح کے استاد رب کریم نے مجھے دیے شفقت کرنے والے شاید کسی کو نہ ملے. جس طرح کے مرشد اللہ نے مجھے عطا فرمائے شاید کسی کو نہ ملے. جس طرح کے شاگرد اور جس طرح کے سالکین طریقت محبت کرنے والے دوست، مرید، احباب مجھے ملے کسی کو نہیں مل سکتے. آپ اپنی زندگی میں یہ مزاج پیدا کریں گے. چیزیں شکر لاتی ہیں زندگی میں، یہ شکر لاتی ہیں. اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں
जितनी भी नेमतें, देखे ना हजरत सादी शराजी, कोई जूता उठा के ले गया था मस्जिद से, तो जूता उठाने वाले तो उठा ही लेते हैं, और मोबाइल ले जाने वाले भी मोबाइल, लेकिन मोबाइल लेके जा सकते हैं, ताल्लुकात नहीं लेके जा सकते। मोबाइल लेके जा सकते हैं, आपकी आवाज़ छीन के नहीं ले जा सकते। वो गलतफहमी का शिकार होते हैं कि एक चीज़ हमने ले ली, भाई बहुत सारी चीज़ें आपकी रसाई नहीं है, आप जा ही नहीं सकते वहाँ तक। भाई हजरत सादी शराजी का ना कोई जूता उठा के ले गया मस्जिद से, तो आपका खादिम कहने लगा बड़ा ही भाई कोई नालायक आदमी है जो हजरत शेख का जूता उठा के ले गया। तो हजरत हंस पड़े, कहने लगे जूता ही ले गया है ना, कहीं पैर तो नहीं ना लेके गया, पैर सलामत है तो अल्लाह ताला जूता और भी अता करेगा। हम ना ये मिजाज पैदा कर लें तो जिंदगी में शुक्र आ जाए, ठहराव आ जाए, सुकून आ जाए। अल्लाह की जितनी नेमतें हमारे पास हैं, कभी एक एक पे गौर करो। सिर्फ दांत में दर्द हो जाए तो सारा वजूद तकलीफ में, सिर्फ आंखें अगर थोड़ी अजियत में आ जाए तो सारा वजूद तकलीफ में। एक बुखार ही चढ़ जाता है ना, बच्चों को भी बंदा करीब नहीं आने देता, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। आपके पास सेहत है तो सब कुछ है, घर, बच्चे, सेहत, तंदुरुस्ती, और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ये है कि रब सेहत दे तो सजदे की तौफीक भी दे, अल्लाह ताला शऊर दे तो फिर मस्जिद आने का मौका भी दे। ये बहुत बड़ी मालिक की तौफीक है मेरे अजीज। ये सारी नेमतें हैं, और सही बुखारी में मौजूद है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की नेमत है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। रब फरमाता है मोमिनो, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया है। मैं नहीं करता कोई तफसीर इस आयत की, मैं किसी मुफस्सिर का कौल आपके सामने नहीं रखता। खुदारा मेरी मिल्लत के जवानों, ये कुरान मजीद की आयत मुहकम है, कोई मुतशाबिहात में से नहीं है, मुहकम है, वाज़ेह है। पूरे मिलाद शरीफ में, पूरे हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के उन्वान में, नबी पाक की सीरत के उन्वान में, गुलामी के उन्वान में, तज़किरों के उन्वान में, हुजूर की नातों के उन्वान में, हुजूर की सुन्नत शरीयत पर अमल करने के उन्वान, एक बात सिर्फ एक, कि कायनात का पैदा करने वाला रब कहता है ये रसूल तुम पर मेरा एहसान है। अल्लाह कहता है ये मेरा एहसान है, ये मेरा एहसान है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा देखो ना, मैंने जिंदगी में वो लोग देखे हैं जो ना नेमतों के छिन जाने से खौफ में रहते हैं, आजमाइश का शिकार रहते हैं, डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं कि यार बड़ा फजल है खुदा का, कहीं कुछ चीज छिन ना जाए। यानी किसी बीमार को देख के जब कोई आदमी कांपता है, लरजता है उसका वजूद, तो माना क्या होता है, कहीं मेरी सेहत भी ना चली जाए। जब कोई दुनिया से रुखसत होता है तो लोग जिंदगी की नेमत को सोचकर खौफ खाते हैं। खुदा न खास्ता किसी का अजीज बिछड़ जाए तो लोग अपनों को याद कर कर के रोते हैं। नेमतों के बारे में कुछ लोग बड़े शदीद हसास हो जाते हैं, कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए। ये जो सहाबा हर वक्त हुजूर की नाराजगी से डरते थे ना, हर वक्त हुजूर की नाराजगी से जरा सांस भी ऊंचा नहीं लेते थे। यानी उस बारगाह में वो बैठते थे ना, तो यूं बैठते थे सरों पे परिंदे बैठे हैं। वो घंटों बैठे रहते थे दरवाजे पर करीम के दरवाजे पर दस्तक नहीं देते थे। वो इस नेमत के मामले में हसास थे। उनको पता था कि वो दो आलम की रहमत थे, वो जहां चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये तो मेहरबानी। दोस्तों, हम अगर हुजूर इतनी बड़ी नेमत हमारे लिए बन के आए, अगर हमें कभी इसका एहसास नसीब हो जाए ना, एहसास। इब्नुल कय्यम एक जगह पे कहते हैं कि अगर हुजूर ना आते तो लोगों ने एक दूसरे का गोश्त काट के खाना था। दुनिया जिस डगर पे चली गई थी ना, कितना कुछ सख्त होगा वो शख्स जो बेटी को पहले मारता ही नहीं,
एक है मार के दफन कर देना, लेकिन जिंदा बेटी को यानी जिंदा बेटी को, मेरी एक बेटी है, सारे घर वाले कोई बात कहें तो मैं टाल सकता हूं। उनकी मां कभी कभी कहती है कि पता लगेगा ना जो धी दी गल मोड़ोगे। तो मैंने कोई पीएचडी तो नहीं की और बेटियों के हकूक पे, मैं कोई उस पर एमफिल का मकाला तो नहीं लेके आया, मैंने कोई रिसर्च तो नहीं की कि बेटी से प्यार करना चाहिए, मैंने कोई देखा तो नहीं कलेजा फाड़ के कि बेटी के दिल में मेरे लिए प्यार कितना, ये देखा तो नहीं। लेकिन ये इतना प्यार कहां से आया? ये जो बेटी के जाने का, हालांकि बेटी ने जाना होता है, ये बेटी के जाने का तसव्वुर करके लोग रो पड़ते हैं। ये जो जिंदगी लगा देते हैं कि मेरी बेटी खुशहाल रहे, इसके घर में रौनक रहे, इसकी तरफ से ठंडी हवा आए, तो ये वही लोग हैं, ये वही इंसान हैं, ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन पर लोग बेटी को मारते भी नहीं थे, जिंदा बच्ची पैदा होने वाली गड़ा खोद के उसमें रख के मट्टी डाल देते थे, जिंदा बेटियां दफन कर देते थे।